Mamsala Mr. Talamisen. Happy Monday! Happy Monday! Kung maate me la familia ora. Ma au era bodong do tigal to bet so ok gargi del lo bengue del al tutau de don atalgibel time podale lakla do dar sarngo do maul do swe del moraro bakal Dios do renga solele tel klabo al pelwadra blur belao ngilul meskid ma moqter ro bakal Dios rir del mo adar belao هذا مالدي مغساي الأذر بيلاو من كيرة اللويل غاقت كاقلي قصب عقلي قبل تيري malo aise mal meron era el total ngani to bet sel ok gargid tirgamel mamad ado el gire la Pacific Islands Bilingual Bicultural Association mangmal chakal ngate alang sa elang nga Chibra Education Ministry Education Miss Janet Evil tabalak orum bolsebel introduce tigel dilagal may e bolsebel del mo ado el gire tiagid el PIBA ngil tutaw ko chip halong ngil tutay senatore kamaran masaula el madim le qora dim le pais amrung ont mame e ko ngey mong lo sab amal me o ke al tutaw el qora mo ko oti ya piba morar bekla ada belur belaw mat maru kan introduce tirgan lo mo shogar tigalul bangama me gim dila kalme ngaringi ya Ebegeu Juan Anastasio engkang treasurer Palau Language Commission director ngaringi adin Robert Ramaroy engkang adin PCC Palau Community College presidente le ultabedi lom era PCC el artigi del del mga tmokle oriol girel ti almaral mail friendsergi el ngarbitara nga ka au L.J. Watanabe engkang Palawan Specialist Ministry Education git makaloryo lengay au ngora ala osis eklela at abla tokor belau masyuka makli belau git en morar sensei Michael Beckle School. Wajel dilo Mr. Talams magmi tiregi del Elimosca expert tegi del toera atinge da other belau malwaise senator ada donga olgyon ngol mamsang kagi del el tanabe mal poltua se susrigi del altuta mata malungil tutaw senator dibok ngaramal ngartiang ibom mo dar sa susur kamam magda malosusul mora ibadul maraklay marbeklo bugul belaw direklo susul mora bilung biraklay marbekl masil belaw direklo susra president Tamir Mangsaw Junior ratial klobogol belwadar belaw direklo susul mora senator Hokons Paules el nya president tra senate ma direklo susa mora delegate Sabino Anastasio Rablureng Esar el nya speaker house marbekl delegate Seroguy direklo susra kabrno rablur oryor mar other oryor artial te al gidasab idal ngartial klubogol msisi blur oryor emot moklay del dorul gire labul water belaw. Okay, thank you so much. Madame da kora ogeral erak por se Mr. Talam saktir kal maltmer wal ngartiang ale kami am dilo singa ka chairperson or sele kami tira culture and traditions ra senate mamsala sa presidenta senate tirit ka kal morsima kora mal samla mo sa mariara gagi del toera aklabela makli bela argido mang kora mamaskate ale chief or rumbo mo ay mula setel pibang kora wangral al ade pora kaya kita le Edin ma alupa Ebegeu ma awel I see kamal masaule senatore piba segi del mulokor ngil wasay Pacific Islands Bilingual Bicultural Association dia al-adal el-Oktub ra sira ra 1980 lobongela egagi de kolol malbulu ngaringi American Samoa, Hawaii, Guam, Saipan, Marshall Islands, FSM, magidar other belaw. Siran Moktub al-adel sa gidal time ra 1980
Yang kaya dele former director and minister Masaagi Emasiola, Madir Cobreor. Engi mang kaya dele Underwood, Robert Underwood, le Aurora University Rakwam. Tira yam lot makal aldele lay kalbulu yam magtabi lo presidenta Robert Underwood. Masaagi ame president elect nariya treasurer tial alad. Magidam le obangel tial alad al mahal le magtagal time. Margole mlaringi ay gel ludo dala ngapar del tudulo isang federal program el ngaray kel title 7 and title 5 programs. Elun nga se ura tel tiay del alad. Ang mlol magim tay gidel nges uleng lo okiwa kampakter kita kilingel malaringi o sisulta magidem lo independent ay gel nges o amlo dia mangkora malas meldingi lulurio lo lo dia kasabel mangkora amlo tilagi bel iwaiwe etyang senator manaw magatek teleng mlamo nayang rak platruy rakal koram iwaiwa kuksel kuk al other belaw endityal international tial arangalel tial alada di kamalumol mal elo reo rebe karag yang aria meeting artir el melmuter elang mulgi usele kibloringi el nepi para tiano mere karag sel meeting ar tiagi del alada saibal muloringi omelil tra angkel kukmoway al president tra arangalel tial alad ngakamlangil. Oh, congratulations sa mukha yung president terapi ba? Always say, eletir ka, baka so much sengto say, nso ba ekan di masori lo sigate elire merbelaw. I say, makora kamama ngakam ebeke angkel maredara Palau Language Commission el ngatibu Alfonso Macreos menartiagi del meeting ma vice chair del gale kurek irmang aki angutial conference mela sel bolwaise yang mongar elel sel belul mlangutial conference el mo ngotmokal girel seigidel el mo omara el mail el morteo ortiagi del conference aki mal merenga sulela Ministry of Education, Minister Sinton Sualablay, Director Andrew Tabalwal, Director Debbie Sabal, Chief Reynald Mo, Chief Ibu Tomoichi, Chief Pilar Elul, Lobangela Palau Community College, President Patrick Talay, Ardin Seringi, Tigel Adalingi Amla Otep the Three, the Lolngasew, Director Palawan Language Commission, Kamamal. Emil tut kel waya ki mo ngot mo kel girel tial conference amal marang sulit ti kay gidal at el gilngay mo obang kamamal host tial conference mang tial piba ang aringa erul daw eringi sel imong sel arangale laigal kelol malbulu ang aringi sel bailo el lomtabe el oltergo claurerel mangar alel abek kalbulu ako kremulay kel el bailora kel kukar kablurir o sisultay be ngaringi ay kel suminsamal mo alaltial aladal erangalel tial alada ka harawara lu ilklura pekara ya suminsamal mo alaltial kuk pibar bela we harawara lu imakli maklura pekara ay kaya maskawa klisi malamal tebel se ebel senkyo SBM join a meeting mga dadu. Ala kaya katimbo kaya kuktyo rengas. Maelay gidam a hoster sel dula Sendori 8. Al International PIBA Conference mlamotor ko kra sil seringi en ngara June 17 en mo 21. Oo. Sel mal ngaru aki mal marang asulela bilung. Gloria Gibbons el ko ngay magi hospitala para amayo. Oh, maluwi. El mora opening ceremony. Oh. Magi mal dim lang asulele ang manal masaula. Manal mo oti seldru ulele maserungul melisi atiginged masyuga ngarigi mang manal ko ngay o siya basyol kidi mo speringi. Mang segi de
Mlam kat mo kla program ra al sila gigi del tal Sunday. Mang Ela kuk mam sa te alang kagi dale ebage umang kuk mo. Matadul kirel tegi dial biba. Saudi, senator nga kala di mo mereka sulit tinggi roku teachers and staff nos wil mangat mok fundraising no ulit kal conference man mongel no ulang mo dala tukuludo dal mo support ra abat maklel ti alfiba akbare nga sulit ra dia kadil el anmel Friday bulo ngat mok ko tara fundraising ang aigal past events sel bla ngat mok nga dia fundraising am nagut mok la ne ulang mal tukuludo da am ngat mok mo support ti alfiba gidar other velaw so la temo de makara gure nga sulir maktimo ngaria imol dul sokan mo dulir el al di mo kora mo tokta kari ti gidel tial al du am lehapen ra akmeda ngara 57 years ago sel time ra di glora la regina se vila se lolidiu rablidion mera morngaure mera oreore mol leliwek mol me mletara time ntilo do tial vilas el morablio e morngaure amne passenger sem naringi aktimo nei marterung ko mamlo special attention ak nartir Nrubagal the selang klel al musa imal atrang aralong etirek atrang esal ngal gen ira kapo esolai manat netra passenger sa ang kakil tay tiang klel ngakabara na bobo nilarong biila Edward Pila Duarte. Engalil arong am nararuk kurtial Regina ing yaruep takarrakal sub irap tulul. Nenak taon. Eruep tradaw bediom sip sel badul sel goto klol molara adrong ler ngaur ma ablilio. Maloran mong el dasel am naruri ngal al musa imal. O meseringi brabdulio ingi onang tirgal adro ase alakamo ngaklamo. Hindi di kalsabihin mamong alelbol fail ngoswir ang karadil lo sabli ang motala aktar pakmaklo to ko malome sendi kamo ngutial teal susok rada mol mongul me putian matmol engul me o sabli alungula langas aringi to mir mbandray lo para magmakar dengadim nenak aute ulum tim nakal ni madaw matim nakaros Mtiaigi den kalmaasa lo yara ngul imoludo del lulumdas ludo de la Duarte tarak lebseng mo dudira ngalgel engil makliem net chen sama entering momelut karal tasel adar long mangesar mungsara cook 4 years later ang matal tasel am ngali gaden kom atal morse eng no oiti teludo del mo du de triar ngalgel al tasel se o tia rengara klayu so perkira adar belau eseya aku udadal jirit tirgal sensei ma our staff lor ngasertial conference mo ulmong masupen mo ongil tiri amaram naringira randir o sisiu nararungul al tasele gut maklisel ulbat mo kare magureng asudil lo banggelit yan Ma'am, so na iba nga kasokal tiragal mo nga siguro til ka. Ma'am, so tirigel sensen, miro lagel bento akmadil so miro fundraising logyo. Bento mal masaur selongil al datu akmal matangalina. Al ruba ka tuwarto ma ilarong le tulumay sel miro kulatyul nakikare. O ele ke sister Maria Villanova, ya tuwarta adala. Ay tiril terulotos. Mela ka padrang sawe Mr. Dina Robert Ramaroy. Tamal tu tayo senator ngil tu tayo sa toy. Senator tal alat sa bolongot mokal gilay kel tokol mo ngila conference. Ingwal kolumul talgibim le ka takalsal ngal song sa amount traw del gimuspe. O oy mang
talal alagil pakliya pa bilingel mi rose el murabek el state Michael non-profit organization direkal mura government agency Michael business blue belaw lolngita support el gile el activity el morngir sa del June 17 el mo 21 tel ba bilinga matir del mortir lolngita nges el gile do makuntal te ali kuktibok kurang asulir tigil kuk mla sil mla donate e kama mamal dir ka mangila gidir ka mul mangila gil kuk donation sa merullo makote senatori kung tate ale kurang asulir tigil gidil kuk mla odar sa gil ngusuri gil tel piba association mengaringi sel Ministry of Community and Cultural Affairs kurang asulela Minister Baklay Tamil Chilton dek ngaringa Ministry of Finance mamsaula Minister Elbul Sadang dek ngaringa Ayray State Government tamal mamsaula Governor at Mewang Rumulbay donation ringi dek kalmal mamsaula Governor Florencio Adalbay Government SR State dek ngaringel General Manager Palau Royal Resort TM Fumihiko dek kamla dasyang al-suri Kamal Masaula Sunflower Shop Miss Sandra Espriantosi donation ringi direk ngaringi Malakaw Insurance Masaula Miss Francisca Mangsaw donation ringi direk kalmal Masaula gel delegate trangaspang state delegate lioto senator tiagi da kuk mladar sa gel donation sa til girela tel association omot maklela gel activity morning sa gidel June 17 moto ni wan tel conference morning edi bokora di idekal smodi sel tetele la fundraising morning Coral Elementary School sewal bol last tel fundraising tel association tigagi del sensei tigagi del staff fra MOE direkal nganger de stalat lornya abagewa tiga momru lagi lunch plate magi momru lagi malungil maklol kal ngila oy direkal mung gimol tra ticket nganya ticket de bla start tol trawa tigagi del staff fra MOE mung tigagi del June 7 ya sensei te kamo mule gal Coral Elementary School matamorse gutmok lay gal emo deliver aki deliver ay gal lunch plate mo ay gal beklo bistigel na maratiget matigel kuk qadir ka sorilo mo kiteng etigel soril ko matiget amal sibilom kodo olom kodo mera MOE el direct del mora chief or me kim ngayel tiget mo trarki tigel kuk takal ticket tas filmera tali sel driver morngira seguidel June 7 mengwa morngia tentol gibom lelyang malung ka banganya basul tigel kuk tisoril donate tigel kuk tisoril donate tamal spilom kal me mire donation erti emara talent split tel malifata matiang morngira tele KES Coral Elementary School gym morngira ka baker morngira ela kala mong katmok pra kafite paise gitale tiramo siga basul sel accessible mura parking ma adra boy multrage gidel misel bot ya qatige bel momse kada matamal dimong katuk lang ko ko mistira madirawa misagmam mang malog talte ali senator gimal direk mal durang al mutra durang asulit tegal kukle civil donate e kama mal mol mi receive donations until albol merektel conference el direk sam donate en mal sabil letiawal wagel lugo chip aki mo malmol meringil association da uktibol mer conference gibol lagi morula o lagi kuk mangatmok kile lagi future event direk ngai gel amor ngaon na conference ako kanagal participating country matigel ko mosbel awdo del tigel ko kom terbelal moregel malog yutate alagi mal muse please donate atya girela tokora balwad klebelar gi dar ngal gi ma adrab lid
Siyukang arki mal gire del mom sisi armu daringi. Kada mal arngela time lo al mong kada wala mo lo besa tikingit. Oh. Tagi del al ada mong suidra. Tagi ko activity girela. Din namaroy man tipo ang mga taklil was tiyang non-profit organization misal do adong spe ang sewa tiya kawal ko ila kal budget al mga mokarngi ra government mang gire dal ko ra kay sir emolsensi mga mokartay da conference mang al so mga kom issue arisit al mora al man tira kan sabir al la mo claim ringi tiamral mo ngalang o sel bylaws ada civil mo member nga wagel ko at siguro kuma sumakaso melmi ka donation isya ticket ang taxel visit ka claim ni visit ra mo donation okay makamo ay su kunge well Mr. Watanabe was ngara ko ra mokte ka tial alaaf tiale PIBA Pacific Islands Bilingual Bicultural Association. Kamal saule senator el asel ngiya mokte kertial el adawai gel di luchib orum rawlel segi de bailor sel international piba makta makatak lagi gidel el mokte keringi indi kami kukti dungul mergi dar other belaw dial pibang ngarang rulil mergi da maklangar gi agi mal mereng asule mertial family hour el morur ngi rabe kel gotulurior el milisi ersegi del toqora adalong okla tulungal kan adam maradil ya sel ngi akuk ngar elekal ngara ministry education el girela Palawan Studies o sis aklela to korbela uma ay gaigi del siyukang argid kita ko talngal tangateleng sele obis rebitel ara mlakut mok lahong ay gaigi del honga dongura sensei lolis akertial Palawan Studies le ser o del volume 1 matu amal mata saigel ka rosel telang tengila siyukang arbela ya sel debora ministry ngarngi ya domodong ngi luaseng sel curriculum framework ka Palawan rakotol school mora ongtul mangul school high school ese ya lo sper nga sensei ileng mata saigel losis egil mora arangal ka school raigel ka rosel grade level ya igigidil gulgol ruod le baluman matu balmutel bebil el namkot mokol ho nga igey yadong ura sensei lo sper ol sis akertial toyma asyugang arbelaw malungit ya ngegi del kilo mara Palawan na adiobil moerung language maculture tokoy masyugang ay gatablol lel tial kilo yang nga ka ro sigel duluaseng objectives standard ng objectives el milisi ay gegi del tablong ilang waigel blal sel do ulul ko ga abkew ngel volume 1 asel omomi seringe sel ulele siap ol sel ulela school ay ge yakot lolis akla sensel murar ngalanga amada sa igel lu utemela klebela orgif igel dulaseng utemela lulul belaw el ngarinya tokor omngul odangas luub klayurengas keldung mo odokyalareng waigel blaldu din ramaru gilela akiol ngitange so sel uub seya akmal taratela tiar klebela orgi aul masel لما ترى أضاف بضعهم الديل كذا كنت مقلق من الديل الملمومين كذا مدرا وذول وقذا بالسيل كنت مقليا أضاف كذا قليا ملامات ما يقال بتوغل هذا المو وكمرة اللي سونغ رغم تو أقرأ بليلا تبصاق المغموري من المعرال من وكمرة ملمون من عمر الليل ما يجي ذي وتمل أقل بلا يجي قتلوا ليس أقلا عشان سيسل أولى الأسكول tial conference malungil te al resensera gagi del kakrusul belu rakwam ma FSM ma Saibal American Samoa marwa Hawaii te al sensera gel belu amei ma kukki del other bela mo bentrir kava kasis akra dolong le de kay ng sewra ulta sulwasi ngaray gel sebe del gutmok el melemol melolis akrar ngal kita gagi del tiginge da masyukan kita mendia kapuri kita menengel wase ya belul adal tangara pangaringi el anga
kloate al mormida igal tigingit Malo ay say. legi tial dong do eng te do para tigingit da dalil to kora merigil Ay say. leng dia al tu ule lem pelul adal bangara al selawa isi mong arsen sera gigi tigal adal gigi del bebi rablu ame magita mo pentrir e tira ko ol tay ke loru ra kabluri lorre ka ba at tigingit bas yu ka ngarti Ay say. magita ko makadukok su ba bebi ti Oo. magita ko ol tay ke doru leng ko ngarnyal leng kadidul di adal tial klol va brata heyol Ay say. ngarnya tigingit dal ngarnya Ay. ay gay del siuqa ngargi del gida gide del leigay ya tia ya otemelak langar gid ya sel dimertial piba conference el al rak sel torbela wa si at gingi da pselak lingid mokdul sumula se ya adar tial conference leng atara torbela ya abgo ablo ol trangsin bol gornga si atoy abi il omrula lela ko omrulang dia katoy leng atarap lolol ko nga abgo si umko dong okortiang nga adam gisya asim re kor dia diu e kadal avyo bultas yang kamera dia kalau ngito koy ang kadim la kalo lokong kaulel diu ya ol diu omrula hindi kita kasi ang kamera dia kalau ngito koy e siya o otil wa siya to koy mo omrula atang Siguro gornya je national direct giren mo bodol tang siya tigale ngara FIBA Marokoy akmaral ling masega diti akmaral mon nguat tilar client memak biso siya imurabu eng ngit mo goreng oy tira al sele nguat tilay budul memak akmalama era adlo mesa sing gemral dia kalau tanget ko lek mil ko ako ra dili luke mamalari Tialomru. Okay. Amal masaul. Tila malo si sig. Kora tarabe es el blada subir el al tutaw. Kamal misal kamla mo malungil madasilo sa ngarabal kul tial pival kuk merigidar at belang ngarang ngusugi daringi. o chekel bung Bagoy, bung. senator mengseya gimorur nga kamamal nga school ya ay tiagi dulure la school Palawan studies akmal di mo milisi ay losu barangal karar ko blirir e kita matingel wasya ko tel sensei aadam maadil Ay say. aadam maadila ulis akrar ng ligir tokor belaw ma asyuka ngat adar belaw idora rabulu ngaray gilgile del mrul ngaravya kal gile del mrul skula mo soy mal di mo milisi ay losis aklela adam maadil Mr. Watanabe makalal dirakal ko kirel ko ramon nga a school el morar adam maadil el bol mo do ulek nga kautel di mo nga kamal marura le nga ka kura tilul mo kura ngal ki karti kal other belaw tatalgi bel nga song sa tokor belaw makbalaw spe ang aselo singra mo siya karulil lol nga sira ngal ki kamusin mo mal ko tokor belaw Marsala Watanabe tiagi le do ringir elang abiakal bes tianga mo utul togoy ngariak la daor belaw ora tara bulu yang magel malager ku komrur ser bulu me share change ideas ola men mutel ang grup na expand mora titin mol sa Pacific Islands malungil makladaon tiagi to maral may yung kato po nga din ramaro senator ko ako mamlok musinga ko school gila la adam badil oh bay kung talte ali direkal ko ay sak talom suba malamol malmora tainga mela ngaringil program ra Palawan Community College sel Palawan Studies muswa adam badila ko ang song saklam tenger tira klibelaw magiguk tetelas yung argid enroll para Palawan Community College semua Letya di imol degree dakal offer ngira nga anywhere ablula detail school bela Palawan Community College offer tal degree I see o musum ka kuk adam adil kuk semriat ko belaw enroll kuk tesak ngaral klasa sa mo mai ngaraget tol buk mal mudu orngi mutuk okay kamal mudu at ko belaw lakado lakal kantinul mala dumubaan ringi mbayo talte ale direkal go ay sister program Tiel customer el mail enroll. Kamal misal din ramaro nga kamal sa mangyari ko enroll. Okay, anything else that you want to share kung ito? Ngway si senator kulgal waseng nga malmukte kara. I say. Tial international PIBA madirekal tial ngarbelaw. Iki dam dingel wase kita dimla kalukul
el tiginged madim la ka la alwaseng girel makaranga tiginged mang ngulgi usegi del uldas wetir kalmil elite yagi del al-adra piba lormu la ultial international piba bailol wase tirgai tegi del al-adha mo mangalwol mo melisi mo omer mo lis akla atiginged ma syuka ngargit may gero kulto ko iruli degit adra igal kakarosel yuns o si sulta metene meteng la sia oral me abakal to ko adi mo oki wala matial al ada dire ko gi tegi del al ade tamangat pok like la el mo orgo kleme o margo o maktub ay kel mo ro arai la to ki ngi e logi wala en gire de los akatel tikinge da ma ashuga ngargi da ma misel do meser segi del way al qadexira Minister and former Director Masa Aki ang mulugot mok la ay kal labanggelingel adarang abar del Lucio Joseph mulugot mok self standards of writing spelling mulugot mok la Palawan Grammar 1 Palawan Grammar 2 mulu sa kagidol ko ya Jay ay gel do aseng karbil osis akla raal sila school mung segi diam logora luula osis aklel mo mal asela tokor bela o matokora amasyuka ngarikit akmadera se motokol ada dakal sal loldub ringi lengguk tim nakad mosis ak ringi endir ngalged elang amal namo alimos kringi nga kamalol to ba ringi chiba nga kadi nga lo late mong lo diak ngarshelo sis akla di kamalol to ba ringi la kumra no singirel nga niya standard darki le kadi dom daso okay mrak ngokol ma tartarak from today engiril nga niya other belawal resel time el sibil amoy wa atokor belaw legi del nga osisiwal standard mal maran sel nga ngi nga kamtirgel bebil tim lagi mo su mamal adim lagi mo su mam tirgel agora de katsal sumam sel gi dim spare ngi way sel gi mo reng ser ngi mendegim sal follow our rules sa construction I see osisiw time senator ela segi del manongila din manglo subiringi lo seng akinan tiang non-profit organization seragi mo mesayen mo wayal pol sel kotel silsel mo raulobong ara tiangi del June 17 to 21 agi koramlom sara ayen kakaro suluria although del lo ogim dula seng osperingi tial al adal mo mokartial 5 day ay maklub sel Lomusuba ang aralu altelay mel ang ogiw segi del abek al adam lot magi oter ka kli ge segi dia ki mulus pe eringi o lo ni tangeso lo ula international piba other sia ta al sense more sel belu mo o kukmo mong wok portial ngara ala mutemiski da taltelal ma malart Melaya gim lang miles mi garwate tem lang maya paner em lang maya malbato ka giblam utmok matial bailorgit osisul time ay ke rogul ngesul ma ay ke rogul fundraising giblam ru lagi ne o mesara adangalera tian no miracle fundraising SM lam got mok kulungan law taw dangar ay miltela la madarenge mela ko mam koratino ko spera trui ma ay miltela ko ay se okay mang segi del wabol last fundraising kami o el almel June 7 and Friday siyang umuratela klokora ko elementary school araten mura ngara itorin mo 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 ultra plate at so mga niya kung sorry lol ng sewen si Bidel stop pa ere donation kung istria receipt for their donation tigel sensing tigel bil staff kokal mo let tumrulay kal bento ngaralan style may kideliver o may kideliver mo gel basyo rare dakal tigel mlamara tigel on deliver more tide malungil kom offer free delivery I say free ya ilal sal mal heavy traffic tilang amal to sigiril
Sil deliver me read it. Mahal dito do ulte senator sengara ay kalka lagi mortara. Oy ka mo sa Maria. Oh. Mang mornya barbecue, barbecue mal, kuma barbecue ribs, hotdog. Gila. Emal di fab tala. Wow. Asala makliungel may malera. Okay, tiambal complete. Es el imo. You never know. Oh, you never know. Mdrekkel. Oh, motara plate. Tegel cook sorry me cook takal salada barbecue asab ilmuwa you never know. Wow. Kaya ka mal sa Maria Larbeng sa menu malamalol ngit tanga sir pekladro koy makaps ka kadeng white chibel si color calcium sorry ra at ticket. What number do they call to get tickets? 488-2547 tiya nga Ministry of Education. Maluben cellphone 775-4127. Di maulubang ni Senator di ku ay sa sige del sil sa June 17 at 21 yung regel lamkat po kalbo trentengil tial conference. Okay, katabo. Imela sel 3 o'clock mo edel clock yung nga registration. Tirgel sorry mo attend la conference mera Ministry of Education sel Teacher Training Center mo rin assign and may register. Esen nga ay maklokol mo eti uklok ang aring opening ceremony. Yagi man nga sulela Presidente Leil kongen mo murura mo madawra ma mga niya malto ko bet sel tigingen la bilung. Ya presidenta mo ogiwolel en mo ringa igel lo otedang lige do ma mabel soil mo niya ko radiga abanda. Es el 18 and 1920 es nga malombo sel tela conference mang sel tuta rangal with the clock or more clock nga PCC cafeteria en milimra ko hi Torin mo na indori nga niya keynote speaker agi mo nga sulem daga direktor man ako ngayon mo tara ang mga dadu engel mga dadu sel tuta ang rulyo a former President Johnson Telay Chanson Toribio, mo sube se buhay, man sa la telera, ikan betul kalau gusto. PCC president. I say, and then selong del Ureor, Minister Baklay Tamangil Chilton, ako pamalo sa tutaw. Ikaw ang kan Senator Utu, almal masaw ngoy mamal mertial familia, ora sel 20. El ratuta ora dia el Torin mona indori es el volme kay del dodu abek el tuta ada matarak kal bora el conference nga lomu ora 3 o'clock nga Palau community amin nga high school la English ma science building o usual time sel PCC study hall amoria exhibition mang ada lomu selong erure en sabi no tabe sa sengalang ngaringi yung nga silent auction. Oh, nice. And this di mo sel 1920 niya open. Si adal mo ng mo ko yebet. I say. Esel mo lobong long kapsengera ong ewalurio luya bolong sim the formaling mga sim. Ang man masawla raklain mo o mga dudu. Mo ko na mo Osmaria conference. Eselong imbrurio rakorate alal mor alba. Malgirin mor alba. I say mo mesantel pristine para. I say til ay naman sa dokora. Amli si eringi. Segi di akora mo o sengel segi del tal Sunday. Agi maldir ka malmol mal se gidel other vela me mada dire kan mem join mem bom attend the conference Michael session o kuk mesti kuk abangal tonari rigir. I say. Ito mo ngi trangka kitale Palaway radio mo subir announce ay gigil el number si ilko lang matickets lo mara tickets for the barbecue plates dire kallo maklat kalgirel ti June 7 fundraising event talo mura 8:30 mo 2 o'clock ra la kay kitale Core Elementary School mo sila beklado Royal may donate. Kami amal din ka mingila donation malorang ang sulela din na marun mle announcer sel tirigel mla donate ya malamol malkirel
talmogi va igagi dali donation ang bolsa ba dal donate malsumuk ti so dal giba donation at dire kalkol ay gigi dalo social number kamo ay sukong mulwa sa erat mo nga again gloigel bomor top of their cell first okay el asegi del kapsangira kutulurior sel opening ceremony ya amleulda so ase kadmo top daigel kakrusel klokole dar other belau sel wai sel dila bageu sel su manganiak la daw lel merabla blu nya tamam kutmok lar moloy geng botu da dalalang loy e amo bungela bungel sel dalalang loy gamornya asol sama arbati ma aboy ma igale kasakes ay gidel lo oti tial bela or gidel mortir kal lo dole del me ya le gide senator ay ya lorula school kada mal mereng asulira sense gidel sensera palon studies el lolis akla gidel mora arang gid o si sulta kada mal mereng asulir tirgel maklol masama ruba kal ngalablu el tira ol ngase school botol ngase kama marsense mongotmok le e mol bay gidel losis akal mora arang gid mang tapatokol barbaridra magal galibela dia kasi del mungklir di kada mal di mereng asulir ro kuy tiak tamral misal tamral qura nga kamal qura takngargi ge mal mangal mo o mangel wase global kon club o algo maklamutol mo ngal ge mablakan ko musuba at taletara kuksyo ka ngargi matale da other belaw e mal sa mariar mal kortial tiginget e mal bagi kalwase mor mi demo leng mal kloa aldo ma the other belaw tegi del tiginget da o ti del mo the other belaw mang mal gira del bloel plakar ngudal o rega daringi o si sa akkaringi mang senatora ngirura karam la memo minister education asinton so labla lil siapa bilingil el girel tial tokor belaw la akal del la babier el mal di tokor belaw mal sugo men so ameng sa amal mamaska akapim kamsa mal del la babier di tokor belaw mung mal sabil el dim lo tokor belaw aktiran la gimle introduce ra uldasura senator wa sebol chebela ka journal kamam al motokor belaw legi ngara selgi ngara blole la senete gi debate gi qora kay badak lauldas walo mulqotokor belaw di sel top del mot journal en tokora marigel el día mal bebirata me come sin sentir nada dim naktono ay say because bebirata me mga something gets lost in translation sini kome ang ladim laktal tokor belam di say kita korang so mga ulong mo sa mal diri kalbay mo spera say el tokor belam dolo sa ringi kabo ebigay Andar bila sebel tembeo taloli udra tokoram riel motokor bela ndi se tokor bela motor riel ngarial mo udra ni tiagi da imol tokoil lolgoni atama ke malda ku pesari ngwase tokoram riel lo o moidil motokor bela ngalla o moidi tokor bela motor riel en shadow tiagi alla ra imak ngelo ula Magami parents edorael ngalgeda o giwa gel ultilo ultila direga lul o in lul o in maje soan murmi dala albolo kan era adro olbila tadi bedu loidin motor wala da si loidin motor amri ge pal bulgula mringal mal maringal shadow au ulma lita klase kidam la hinamba makti madenge ultilo ay kapang ko well senator di bokte laigel dilu din ramaruy direk mal mereng asurir tirgel ngarsele Taiwan farm
technical mission technical ngaranek king el direct ngari apabilia apabira kami til del mol ngitangis mortir el gire la rod tamla ko ngil mel ngasi orgit mal masaw mal marcos rod ara malungi la rod arti Aktire kalmal marungo ka tel piba malorang asuliwle kita timsad ete ko nang liltor belam sa mga sukay ke sustainability ada timsad ra sustainability ra arokuya environment tergida dingira dal dire kal sustain ra our way of life matiginge da ma tegi dal tele la kla other gida other belam mang tegi dal omoro nga dire kal wat ko ra oy orga Orre ka daringi tegi di malsi edal sustainer ngil kirira ng algi edal maralmay. Mang also ko mga niyar ko orre nga setchi be sorry dal leko yung register segi di el seals ra June 17 al mochoine ngariya ko ra agiakrel fee labol peringi el mo register ko registration fee. Asugum ta sensei ya Ministry of Education namna loli adar takluk. Okay. Mo apekal sensei mar adar skula sa ilmay. Asugum ang alaf ngobis el tabtogal adang aring ilmay et loli adar takluk erogul ada sa ilmay tialay mar club say. Endi sugum ang tadastal af ngara luim klima kluk o al hararing ya at aigel Ludo del sois para registration ay que mal di malamal ten morsel PIVA International Association lenggel kuk mo ngu abato ora tial maral merra ito kuk mo otebedi agegi del ludo del kuk mo del aselbera logi wa registration el morti del kuk mo korawa ya lo mu ora o mga maklel sige del kukmo conference mo rin abalurir mga give tagi del conference sige del longewa lurior en mo mga simere engya mo tape alwase nguk ngaral balua amongu et angel kukmo maredra arangalel tial association Kamal misaule kamal misula invitation or kamil mo Maricel Vela tirgel maasa mo subir el mlahara mo subir el attenda mo ngara kagit tial maral mel conference rapi ba tirgel dirgal mal oyang radio le kagit el tumalas mo lore ko derti el tiginge ma akli ibela o maklavela or oy mang ato ko ra marmara the malagiti nga rin ngot al somyol kora mokmong pas kami ate alam kumura kawe din ramaru the mel mo endra awel sulang senator gimaldi ngutalte ale maldi muter mengar sulit tigel supporters tel association segi de blaldu a chiboru como ang ngidil adal miswal mo member tel association agi malwel gamertir o leselbol clotel membership en batokol tokom katmok mo kabakla ta pare de la auror me quedamos del kasira ulas kumiseng makara adolmol mertial tia clol tokora belwad el activity bolorutel association among uswira pekal other bela kumiseng makara tongal wol bertel tinged sukang arkid makara dang uswira family mel bolswil kuk extend the help el mortir mel el bolswil mo ngari of the swira o bekal silsek enforcer tiang o lesel bodasar ngid bodasal do ren sangal gedam lo tokora abad e kada di mo mlamo malokot tokang abad ro oy magada mal gedal mo gorgik el blue ladder altama bekal toka di tokora abad oy manual mit tokora abad hindi ka manual tokor bela mal lam tigay gertel tokora abad de kuk mo lobes tating Medik mutat ale diklutel reminder adin June 7 sel fundraising matigel ko modakat temir mula alan sektirel kol agi deliver sel officer ka okay malungil kamal misale din maru por ebgeo Misaule senatora kakumdaswe tial tangarin elang sabel ngititiran mutan mo tokan mesois bra tial conference
makmal mereka sudah beklaan no sepil loreng setiap program tangari rela so lang. Okay, awera ko sa teala chibo rong mawela di wa silwa seme akmla obes Monday, love your family. Kaya kita Janice kaya kita like Kalobayra, love your family el uniform. Di kita love our family al Monday every day. The love our family. Kaya kita el momalkot korbela malisi ay kaya kita el trungal kaya kita other belaw. Malamos martial klaw other gid madalong ali de el other belaw. Pakpas ka kung atel el achievable kuk mukmungay el koram closing. Nya kakmal din ang di mo misoy sa igay gid lomre ngal saul al blal dudin maral tokoy agimal na akimakangyat na tuang al morangi din adaswal mo adal tal alat andi ngariya di tablol tokoy bi andi tigel adal malaw marang at tial luri tial mokte at tial lurior el seleme agitma kal kidat makal maral malisi o mere ke oli sa akle mga luolwe wala gel kuraba sa bedel maral o rega daigal tigenge ma shiuga ngargi segi dia ko adi talbi era avel me adatal yang mo subes endit kiril di adar bela Ako mal masaw lagi mal mangi kami ura ye segi del sisra a conference ya kale di karit yang tel al familia ora ako talbot to karang ngaray krel bela lo mesringi. Ulo ko mga ngaray krel bela le o mesringi mal kora asmi arandi retia luriol moru ringi soril dire kalo siya imol sense. Eng makarang al donate tale ko kamiu. Kalel gire dal kora mokra ikele ko fund mi page ang ngaraklit. Oo, ang agiril ko mo set up raway segi dileng. Tamal bato karangal karbela ngay krel bela sorry lol nga seur tegi dial amount kidet tial mlaw ay silwa sentro im tela la awal made al gire dal gut makli lol nga seur tegi dial al piba conference amang kamkor omdas resable si edal akut makli in si edal adi announce logi wa palawe pa radio wasi makaral donate al mirati ay dal alat el time nga niya account Lobangela Bank of Hawaii ang klela account sing Ministry of Education 2019 PIBA. Okay, sige. Sugo mga niya adan swal donate, sige dia tara rolel. Kamaran Mr. Ratara manalungi luldas, gibong yakora adadu uringi tigel kuk adara IT. Kat makli why sige dia. Matawa dia website ra kami walo yung Facebook page ra kami mansira adal dimong donate al more kami. Sa uringi luldas. Mal damal uspe ang asyak tira kamal sa Mariar. Kada bang ko ela Mr. Watanabe. Malmsaule senator di po ko ngusimrugul mo osel siya tara asol. Oy malungil. Amen, amen. Arbe kloreng sa kading araigil vangar ngiyo way. Angungil tokoy ma langal tangatulul sige daradulong ulit dalbeklaat mangwab kong balting ala aral marawingiloya uliyang at ako malmlo misaw lamral special family hours sa Mr. Watanabe bol mga sol sa close dito maklat karbe kladro gul wase tamal dir malmol olingita donation mo supporter tagi del upcoming PIBA conference moringi sel call fundraising artira June 7 2019 el almelo ngay mulurior o mga ngingel number maklamutro olingita chip mang mukmugel number al sum so dir adal lo maratiget al girela bento paise edi bom do number 488-2547 Ministry of Education Maluben 775-4127
Tangmal masaula Chief Oro me pekla adro ko rubakal Dios lo makal tangat rigid segi dia ko mlo lobong el alpha family or makuk next ika